सुबह है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आजाद की नियामत दी है, मगर हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होती गायब हो जाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। आपके वालिद का नाम पूंजा जिन्ना था। आपकी पैदाइश पर आपका नाम मोहम्मद अली रखा गया। वालिदैन ने आपकी तालीम व तरबियत का खुसूसी एहतमाम किया और आपको 6 साल की उम्र में मदरसे में दाखिल किया गया। बाद में इब्तिदाई तालीम के लिए गूगल दास प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुए। बाद अज़ां सिंध मदरसतुल इस्लाम से 15 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान आला नंबरों से पास किया। 1892 में वकालत का इम्तिहान पास करने के बाद आला तालीम के लिए लंदन चले गए। 1896 में बैरिस्टर बनने के बाद आप लंदन से कराची वापस तशरीफ़ ले आए। 1902 में वकालत के सिलसिले में आप बम्बई तशरीफ़ ले गए और सख्त मुश्किलात का सामना करने के बावजूद बहुत हौसले और बहादुरी के साथ काम किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिसंबर 1904 में बम्बई में कांग्रेस के 20वें सालाना इजलास में शिरकत करके अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 1906 में आल इंडिया कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और 60 रुकनी इंपीरियल मशावरती कौंसिल के मेंबर बन गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के हकूक़ के हवाले से बड़े सरगर्म थे। वो कम उम्री की शादी और मुसलमानों के वक्फ के हक को कानूनी शक्ल देने के लिए काम करते रहे। 1913 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सैयद वज़ीर हसन और दीगर मुस्लिम लीग की क़यादत ने आपको मुस्लिम लीग में शमूलियत पर आमादा कर लिया। तहम इस वक्त तक मुस्लिम लीग बड़े नवाबों की जमात कहलाती थी, इसलिए आपका रुझान कांग्रेस की तरफ रहा। आपने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मीसाक लखनऊ हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना को इन दोनों जमातों में इत्तेहाद के अलमबरदार की हैसियत हासिल थी। पहली जंग अजीम ख़त्म होने के बाद बरतानवी हुकूमत अपने वादों से मुनारिफ हो गई और रूल्टा एक्ट जैसा कानून नाफिज करके सियासी और समाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई, जिस पर सारे बड़े सगीर में तहरीक शुरू हो गई और इस वक्त की हुकूमत ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इस तहरीक की क़यादत मिस्टर गांधी ने की। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस में इसकी मुखालफत की। आखिर ये तहरीक नाकाम हो गई। हिंदू की ज़हनियत को समझते हुए 1920 में कायद आज़म कांग्रेस से अलग हो गए। 1930 में लंदन में दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी शामिल थे, जिन्होंने 1930 में इलाहाबाद में होने वाले मुस्लिम लीग के इजलास में अपना खुतबा सदारत के दौरान एक मुत्तहिदा व इस्लामी रियासत के क़याम की निशानदही की। इसके बाद दोनों रहनुमाओं की मज़ीद मुलाकातें हुईं, जिसमें अल्लामा इकबाल ने अपने नुक्ता नज़र की मज़ीद वज़ाहत की। ताहम कायद आज़म बड़े सग़ीर की सियासत से बेदार होकर वापस इंग्लिस्तान चले गए। 1933 में लियाकत अली खान जब लंदन आए तो उन्होंने कायद आज़म से मुलाकात की और बड़े सग़ीर आकर मुसलमानों की क़यादत करने की दरख्वास्त की, जिस पर आप 1934 में बड़े सग़ीर तशरीफ़ लाए और यहाँ आकर आपने मुस्लिम लीग को बाहैसियत जमात मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म किया। 1935 में आपने तमाम बड़े सग़ीर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान आपने मुसलमानों को आने वाले ख़तरात और इससे निमटने के लिए तैयार किया, जबकि 1908 की मुस्लिम लीग, जो बड़े लोगों की जमात समझी जाती थी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुसलमाना बड़े सग़ीर की आंखों का तारा बन गई। बड़े सग़ीर के मुसलमानों में इस वक्त शरह ख्वानदगी 3% से भी कम थी। ताहम दुनियावी एतबार से सादा और नाख्वानदा मुसलमान, जो साम्राज्यिक कुव्वतों और हिंदुओं की तंग नज़री व ज़िल्लत आमेज़ रवैयों का शिकार थे, उन्होंने तारीख़ का वो अज़ीमुश्शान सफ़र अपने अजीम कायद के साथ तय करते हुए अक़वाम आलम की तारीख़ में बिल्कुल ही नए और अनोखे इनकलाब का आगाज़ किया। 23 मार्च 1940 के इजलास में जब करारदाद मंजूर हुई तो कायद आज़म ने फरमाया, इस्लाम और हिंदू धर्म मोहिज़ मज़हब नहीं, दर हकीकत दो मुख्तलिफ माशरती निज़ाम हैं। इसलिए ख्वाहिश को ख्वाब व ख्याल ही कहना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक मुश्तरका कौमियत की तश्कील कर सकते हैं। इस ममलकत पाकिस्तान में आपका ताल्लुक
کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کسی فوجی مہم جوئی کے ذریعے وجود میں نہیں آیا اور نہ ہی کسی نے اسے بطور طاقت اور بذریعہ ہتھیار حاصل کیا ہے، بلکہ ووٹ کے ذریعے بننے والی دنیا کی تاریخ کی واحد منفرد ریاست ہے۔ 20 مارچ 1941 کے روز قائد اعظم نے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خوب یاد رکھیے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ سلطنت مغلیہ کے زوال سے لے کر اب تک کا سب سے بڑا کارنامہ ہے جو آپ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ منزل تک پہنچنے کے لیے تمام وسائل کو کام میں لانا پڑے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنی مصیبت زدہ بہنوں اور بھائیوں کی جی کھول کر مدد کرنا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اگر ہمارا ایمان پکا ہے اور اگر ہمارا حوصلہ بلند ہے تو انشاءاللہ ہم مصیبت پر فتح کریں گے اور ہر ممکن طریقے سے مکمل تیاری کرنی پڑے گی۔ 15 نومبر 1942 کے بصیرت افروز اور چشم کشا خطاب میں بھی آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت 1300 سال پہلے ہی قرآن مجید میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ ہیں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو جھوٹ سے نفرت تھی اور وہ کسی بھی دباؤ میں آ کر اپنی رائے کے اظہار میں کبھی بھی کسی مفاہمت سے کام نہیں لیتے تھے۔ آج پھر اس ملت پاکستان کو ایسے ہی رہنما کی ضرورت ہے۔ 6 دسمبر 1943 کو کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 31ویں اجلاس میں خطاب کے دوران قائد اعظم نے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جستے واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس نے امت کی کشتی محفوظ کر دی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے، قرآن مجید کی برکت سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول، ایک امت۔ قائد اعظم کا یہ خطاب کسی تبصرے یا وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا لفظ تو پکار رہا ہے کہ یہ بات کہنے والا امت کے حقیقی تصور سے بھی آشنا ہے اور خدا اور رسول کو مان لینے کے لازمی نتائج سے بھی باخبر ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قائد اعظم کا یوم پیدائش منانے کے لیے اپنے قائد کے ہر فرمان پر عمل بھی کریں اور آئندہ نسلوں کو بھی اپنے قائد کی روشن سیرت اور کردار سے متعارف کروائیں۔ دوسری جانب اگر ہمارے رہنما اور قوم قائد اعظم جیسی سیرت اور کردار کا مظاہرہ کرے تو ہم آج بھی دنیا میں کامیاب اور آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ صبح ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح، ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ تجارت نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کیجیے۔ بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجیے۔ ساتھ ہی فیس بک پر فالو کریں تاکہ آپ تک پہنچ سکے ہماری تمام منفرد خبریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔